अस्सलाम वालेकुम, डक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 2। शुरुआत में दिखाया जाता है कि अबुल हकम और खालिद बिन वलीद अपने दूसरे साथियों के हमरा दारुन नदवा जा रहे हैं। रास्ता में अबू बकर सिद्दीक मिलते हैं। अबुल हकम उनसे दारुन नदवा साथ चलने की पेशकश करता है। अबू बकर ये कहकर ठुकरा देते हैं कि मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। उनकी रुखसत के बाद अबुल हकम अपने साथियों से कहता है कि अबू बकर को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, दारुन नदवा की मजलिस में नहीं आते। खैर, अगले ही लम्हे उसी रास्ता से उमर इब्ने अल खत्ताब का गुजर होता है। अबुल हकम अपने भांजे उमर को मुखातिब करके कहते हैं, उमर आओ हमारे साथ दारुन नदवा चलते हैं, या तुम भी कहीं मसरूफ़ हो। उमर खुशदिली से जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो अपने लोगों के लिए हर वक्त हाजिर हूं। दूसरी तरफ अबू बकर और उस्मान इब्ने अफ़ान की मुलाकात होती है। एक दूसरे से दारुन नदवा की मुख्तसर खबरगिरी के बाद अबू बकर अपने दोस्त उस्मान से दरियाफ्त करते हैं कि तुमने मुझे मामलात में कैसा पाया। उस्मान जवाब देते हैं कि बेशक आप सच्चे इंसान हैं। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं कि हम सब में सबसे ज़्यादा सच्चे और अमीन तो मोहम्मद हैं। उस्मान तस्दीक करते हैं कि बेशक। अबू बकर उस्मान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक के बारे में बताते हुए दावत हक पेश करते हैं। उस्मान थोड़ी हैरानगी के साथ कबूल इस्लाम के लिए आमादगी जाहिर कर देते हैं। छोटा बच्चा जो कि अली इब्ने तालिब है, भागता हुआ घर में दाखिल होता है। उनके वालिद अबू तालिब अली से दरियाफ्त करते हैं कि मैंने तुमको मोहम्मद के साथ पहाड़ी पर इबादत करते देखा, तुम लोग सरबसजूद हो रहे थे। अली जवाब देते हैं कि वालिद मुहतरम, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, उन पर वही आती है, मैंने उनका दीन इस्लाम कबूल कर लिया है और हम पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत करते हैं। अबू तालिब बहुत हैरानगी के आलम में दोहराते हैं, वही, रसूल, नबी, इबादत, ये सब तो पहले मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। दिखाया जाता है अमार इब्ने यासिर अपने वालिद यासिर अल अंसी और वालिदा सुमैया को बताए बगैर घर से निकल रहे हैं। वालिदैन तजस्सुस के आलम में अमार से दरियाफ्त करते हैं कि तुम आजकल कहाँ गायब रहते हो। इसी असना में सुमैया भी घर से रुखसत होने लगती है, तो यासिर अल अंसी कहता है, अब तुम कहाँ चली? वो बताती हैं कि अबुल हकम की तरफ जा रही हूं, उनके यहाँ काम करने का बुलावा आया है। अमार और सुमैया दोनों अपनी अपनी राह पर रुखसत हो जाते हैं। उमर इब्ने अल खत्ताब अपने मामू अबुल हकम के घर तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन पर गुफ्तगू शुरू होती है। अबुल हकम, इकरमा और उमर इब्ने अल खत्ताब के अलावा कुरैश के और सरदार भी शरीके मजलिस हैं। तमाम शुरका इस नए दीन के लिए नापसंदीदगी का इजहार करते हैं और ऐसा लायहा अमल चाहते हैं जिससे अरब के लोगों को इस दावत हक से दूर रखा जा सके। सुमैया जो इस महफिल में मौजूद शुरका की खिदमत में मसरूफ़ है, अबुल हकम इसकी तारीफ करता है कि ये बहुत आकिल और ज़हीन खातून है। साथ ही उसको हुक्म देता है कि एक दावत आम तैयार करो और तमाम कबाइल के लोगों को मदऊ करो ताकि लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहें और मोहम्मद से ज़्यादा दूर। इस दावत आम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की जिम्मेदारी इकरमा को सौंप दी जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अबू सुफियान अपने साथियों के हमरा खुशगपियों में मसरूफ़ गश्त पर होता है। इसकी नज़र पहाड़ी पर मौजूद इबादत में मसरूफ़ एक ग्रोह पर पड़ती है। साद बिन अबी वकास अमामत करवा रहे होते हैं। अमार इब्ने यासिर और अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी मसरूफ़ इबादत हैं। अबू सुफियान इस अमल को नापसंद करते हुए अपने साथियों समेत उन पर हल्ला बोल देता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को भेड़े चराने वाला चरवाहा और गरीब होने का ताना देता है। जवाबन वो अर्ज करते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो।
लेकिन नौबत हाथापाई तक आ जाती है। इसी असना में अबू सुफियान वहां से भाग जाता है। अम्मार इब्ने यासर जख्मी हालत में घर आते हैं तो उनके वालिद और वालदा उनको जख्मी हालत में देखकर घबरा जाते हैं। बेचैनी के आलम में दरियाफ्त करते हैं कि क्या माजरा पेश आया। अम्मार इब्ने यासर सारा माजरा बयान करते हैं तो उनके वालिद और वालदा परेशान हो जाते हैं कि अबू सुफियान ने साद बिन नबी वकास की मौजूदगी में तुम लोगों के साथ ऐसा किया, तो सोचो तुम्हें अकेला पाकर वो किस हद तक जाएगा। जवाबन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सूरह वज़्ज़ुहा की तिलावत फरमाना शुरू कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ضالا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى, فأما اليتيم فلا تقهر, وأما السائل فلا تنهر, وأما بنعمة ربك فحدث. यासर अल अंसी और सुमैया पर तिलावत का बहुत गहरा असर होता है। यासर अल अंसी बयान करते हैं कि उन्होंने ऐसा कलाम पहले कभी नहीं सुना। यह कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। यह तो इंसान में बराबरी का दर्स देता है। सुमैया बयान करती हैं कि अबू हुज़ैफा ने मुझे आज़ाद करके मेरी शादी तुम्हारे वालिद से तो करवा दी, लेकिन हकीकत में वो मुझे आज भी गुलाम ही समझते हैं। हमें सिर्फ खिदमत गुजारी के लिए बुलाया जाता है। मैं आज भी कुरैशी औरतों के बराबर नहीं बैठ सकती। साथ ही सुमैया अपने बेटे अमार से कहती हैं कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मुझे भी दीन हक कबूल करना है। अबू वलीद अपने बेटे के साथ घर में दाखिल होता है, जहां अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद बिनते उतबा मौजूद हैं। अबू वलीद अबू सुफियान से दरियाफ्त करता है, ये जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? अबू सुफियान बताता है कि जी हां, बिल्कुल सच है। अबू वलीद कहता है कि तुमने उनको पहाड़ी पर मसरूफ़ इबादत देखा तो इस बात को लेकर मारपीट और हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? हिंद जवाबन बोलती है कि अब्बा जान, आप कब तक शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव करेंगे? अबू वलीद हिंद को मना करता है कि तुम जलती पर तेल ना छिड़को, लेकिन हिंद कहती है कि अब्बा जान, आपको मालूम है कि ये एक आग है जो एक चिंगारी से शुरू हुई है। अगर हमने इसको अभी ना बुझाया तो ये हमारे घरों में दाखिल हो जाएगी। हिंद का भाई सवाल करता है कि मोहम्मद ने हमारे लिए तो कोई मसला पैदा नहीं किया, तो फिर तुम लोग उनको लेकर क्यों मरने मरवाने पर तुले हुए हो? हिंद कहती है कि मोहम्मद अकेले ही अपने दीन की पैरवी करते तो मुनासिब था, लेकिन इसकी दावत से बहुत से लोग उनके पैरोकार बन गए हैं, जिनमें से कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ से अनजान हैं। अबू सुफियान बताता है कि मोहम्मद के पैरोकारों में कुछ बाअसर शख्सियात जैसे कि अबू बकर, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, साद बिन अबी वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ और बहुत से निचले दर्जे के लोग शामिल हैं। हिंद का भाई इंटरफेयर करता है कि तुम लोग मोहम्मद के बारे में बहस कर क्यों रहे हो, हालांकि उन्होंने अभी तक हमसे कुछ नहीं कहा और ना ही उस सब से मना किया जो हम कर रहे हैं। और सच तो ये है कि मोहम्मद और हम इब्ने मनाफ हैं, तो फिर आप लोग आपस में दरार क्यों डाल रहे हो? अबू वलीद कहता है, अभी हमें सब्र रखना चाहिए। मोहम्मद का दावा पैगंबरी अगर सच है तो वल्लाह वो दीन हम सब के लिए होगा, फिर चाहे हमें उससे नफा हो या नुकसान। दूसरी तरफ हबशी गुलामों में नेज़ों से लड़ाई का मुकाबला दिखाया जाता है। एक ताकतवर हबशी गुलाम जिसका नाम वहशी है अपनी ताकत और फन के जोहर दिखा रहा है। उमैया इब्ने खल्फ अपने गुलाम हबशी बिलाल को वहशी से मुकाबला करने का हुक्म देता है, लेकिन बिलाल कहता है कि मैं तो लड़ना नहीं जानता। उमैया इब्ने खल्फ इसको जबरदस्ती अखाड़े में उतार देता है।
بلال وحشی کے مقابلے کی سکت نہ لاتے ہوئے جلد ہی ہار قبول کر لیتا ہے۔ اس کا آقا اس پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے اور بلال کو خوب برا بھلا کہتا ہے۔ وحشی اپنی جیت کے بعد اپنے حجرے میں پرسکون بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک غلام عورت جس کا نام ریحانہ ہے اس سے ملاقات کے لیے آتی ہے، مقابلہ جیتنے پر مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تمہارا مالک تم سے خوش ہوگا کیونکہ تم بہت اچھا لڑے ہو، چنانچہ آج تم اپنے آقا سے ہماری شادی کی بات کرو۔ عربی لوگ غلام عورتوں اور غلام مردوں کی شادیاں کرواتے آئے ہیں، لیکن وحشی منع کرتا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں۔ وحشی شادی سے قبل آزادی کا خواہش مند ہے تاکہ اس کی نسل غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو، لیکن ریحانہ اس کو بتاتی ہے کہ جبیر ابن مطعم تم کو کبھی آزاد نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وحشی آزادی کی امید نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دکھایا جاتا ہے کہ بنو ہاشم کے لوگوں کو بلا کر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ابی طالب ان کے سامنے مقدمہ رکھتے ہیں، اے لوگو، تم نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے، آپ سب گواہ ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں۔ اگر وہ کہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو ہم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم مان لو گے؟ جواباً سب نے کہا کہ ہاں ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو ابی طالب نے کہا، محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو اس بات پر تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ساتھ ہی ابی طالب کا مزید کہنا ہے کہ محمد ابھی آپ سب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے، آپ سب کو دعوت حق دیں گے اور دلائل سے اپنی بات سمجھائیں گے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جو ہمارے کانوں پر آن پڑا ہے۔ قریش کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جواباً ابو لہب مخالفت میں رد عمل دیتا ہے کہ محمد جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو لہب مزید اپنی اسی بات پر زور دیتا ہے، میں بھی محمد کا چچا ہوں لیکن میں اس کو جھوٹا ہی مانتا ہوں۔ اس پر ابی طالب جواب دیتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اب سب پر یہ واضح کر دوں، میں ان سے کہہ چکا ہوں کہ آپ وہی کریں جس کا حکم ربی ہے۔ پھر ابی طالب نے اعلان کیا، اے بنو ہاشم، تم نے مجھے بھی سنا اور ابو لہب کو بھی، اب تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ تم کس کا احترام کرتے ہو۔ ان کے پیچھے کھڑے ان کے بھائی حمزہ ابن عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم بنو ہاشم آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ ابو لہب کے ساتھ۔ بنو ہاشم کے لوگوں کا گروہ حمزہ کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے اور گروہ منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب تھا اور باپ کی طرف سے یہ حمزہ ابن عبد المطلب اور ابی طالب ابن عبد المطلب کے بھائی تھے، جبکہ ابو لہب کی والدہ کا نام لبنہ، ابی طالب کی والدہ کا نام فاطمہ اور حمزہ کی والدہ کا نام حالہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بھی فاطمہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس کھلم کھلا دعوت حق کے بعد قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ زید ابن الخطاب کا اپنے بھائی عمر ابن الخطاب سے مکالمہ ہوتا ہے۔ زید سوال کرتا ہے کہ عمر، تم اس دعوت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ عمر غسیلے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ میں وہی سوچ رہا ہوں جو قریش کے ہر سردار کو سوچنا چاہیے۔ ہم اس دعوت کو ہرگز پھیلنے نہیں دے سکتے، ہم حرم کے نگہبان ہیں اور ہماری اطاعت اسی بنا پر کی جاتی ہے۔ قریش قبیلے کا مقدس ہونا، ہماری بادشاہت، ہماری تجارت سب اس حرم کی وجہ سے ہے، اور یہ حرم ہمیں ہمارے خداؤں نے دیا ہے، تو ہم اپنے ان خداؤں کے خلاف جانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ساتھ ہی وہ اپنے عدی قبیلے میں کھلم کھلا اعلان کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے غداری کا اگر کسی نے سوچا بھی تو عمر خدا کا قہر بن کر ان پر برسے گا۔ دکھایا جاتا ہے کہ تمام قریشی سردار دارالندوہ میں جمع ہیں۔ اسی مجلس کے باہر خالد بن ولید، صفوان ابن امیہ اور عمر ابن العاص وغیرہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ خالد کا کہنا ہے
کہ ہمارے بڑے اس مدعے کو اپنے فیصلوں سے سلجھا لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہماری تلواریں یہ کام بآسانی کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی کھیل کھیل میں صفوان ابن امیہ سے شرط لگا کر وہ 2 اونٹ بھی جیت لیتے ہیں۔ عمر ابن العاص کو کھیل میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ صفوان تو العات اور العزا کے نام پر اونٹ قربان کر کے آیا تھا، پھر بھی ہار گیا، تو سوچو العات العزا میرا کیا حشر کریں گے جس کو ان کے پاس سے گزرے ہوئے بھی مہینہ ہو چلا ہو۔ دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کی مجلس جاری ہے۔ ابو الحکم جلد ہی کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی تجویز رکھتا ہے۔ بتاتا چلوں، ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا، لیکن الولید کہتا ہے کہ تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو۔ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کی حفاظت ویسے ہی کرتے رہیں جیسے پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں؟ جواباً ابو الحکم اصرار کرتا ہے کہ دیکھو کہاں گیا ابو بکر اور عثمان ابن عفان، کدھر ہے ابو عبیدہ اور عبد الرحمن ابن عوف اور بہت سے جو کل تک ہم میں بیٹھا کرتے تھے، آج محمد کے ساتھ ہیں۔ یہ تو صرف وہ ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے، سوچو وہ کتنے ہوں گے جن سے ہم انجان ہیں۔ دارالندوہ میں قریشی سرداروں کی اسی مجلس کے چلتے ہوئے یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔